Masjidun al-masjidu. Masjid itu. Sebuah masjid dan masjid itu. Baik, ba'dahu. Al-ma'u ma'un. Baik. Air. Air itu. Ya. Kalau sebuah air kayaknya aneh aja. Jadi air aja sepertinya ya. Air dan air itu. Kalau sebuah gimana cara menghitung sebuah air itu agak sulit sepertinya. Baik, ba'dahu. Al-baitun. La. Al-baitun. La al-baitun. Al-baitu. Al-baitu. Ahsantum. Al-baitu. Rumah itu. Babun. Pintu. Ya, sebuah pintu. Kenapa tidak boleh al-baitun? Karena ada alif lam. Dan baitun itu nakiroh. Dan nakiroh tidak menerima alif lam. Ya. Tapi ma'rifah dia bisa menerima tanpa alif lam. Nanti kalau sudah masuk mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Iya, kalau nakiroh ada tanwinnya. Nakiroh ada tanwin, ma'rifah tidak menerima tanwin. Hakada. Taib ba'dahu. Qalamun pena. Al-qalam pena itu. Taib ba'dahu. Al-kalbu kalbun. Anjing itu. Taib ba'dahu. Qamisun waladun. Qamisun sebuah baju. Sebuah kemeja. Waladun seorang anak. Seorang anak. Ahsantum. Ba'dahu. Al-hajaru. Al-waladu. Al-hajaru. Al-hajar. Batu. Batu. Batu itu. Al-waladu. Al-waladu. Laki-laki. Kalau al-hajar itu ntar antum ingatnya hajar aswad saja insyaallah. Ya, hajar aswad. Batu itu hitam. Taib ba'dahu. Himarun. Himar. Keledai. Ahsantum. Al-himaru. Keledai itu. Keledai itu. Ba'dahu. Al-hisonun. Al-hisonu. Hisonun. Kuda itu seekor kuda. Kuda itu dan seekor kuda. Taib. Tamrin atsani, iqra wa tarjim. Nah, tafadhal. Kalau di itu waktu. Ya, kalau di sini waktu. Cuma kalau kita wa tarjim, kita langsung terjemahkan. Al-awwal al-maktabu maksurun. Taib, terjemah. Meja itu rusak. Santum. Atsani al-mudarrisu jadidun. Guru itu Jadid. Baru. Jadid itu baru. Madid du jadid. Apa antonimnya jadid? Maksud jadid qadim. Naam. Ba'dahu. As-salis al-qamisu wasihun. La, laisa wasihun. Wasihun. Al-qamisu wasihun. Naam. Pakaian itu, kemeja itu kotor. Nah, madid du wasihun. Nazifun. Nadhifun. Taib, ba'dahu. Susu itu din. Madid du barid. Harun. Panas. Ba'dahu. Al-khamis al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Madid du maftuh. Mughlaqun. Naam, mughlaqun diddu maftuh. Taib ba'dahu. As-sadis. Magani.
Sadis kalau 6. Sadis. Al-hajaru. Al-hajaru. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru. Kuda itu besar. Kuda itu Al-hajar itu apa sih? hajar. Oh, batu. Al-hajar lil hajar. Batu untuk itu menghajar. besar. Oh iya, batu hitam itu besar. Ya. Bukan batu hitam. Kalau Hajar aswad ya. al-hajarul aswad, al-hajarul aswad kabirun, ya Batu itu besar. ya, batu hitam itu besar. Kalau al-hajarul aswadu kabirun. Ma jiddu kabir? Apa antonimnya kabir? Saghirun. Naam, ahsantum. Ba'dahu as-sabi'. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu barid, dingin, dan air itu panas. Baik. Ba'dahu Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu duduk dan guru dan kepala sekolah atau guru itu laisa kepala sekolah, mudarris laisa. Guru itu berdiri. Baik. Al-waqifu berdiri. Ba'dahu Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Madiddu ba'id. Qaribun. Ahsantum. Al-akhir. Kenapa bulan itu bulat ya? Naam, al-akhir. Asab'atun. La. Al-akhir yani ashratun. Idzan al-ashir. Al-ashir. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu itu saputan itu bersih. Si, madiddu nadhif. Wasikhun. Diddu nadhif wasikhun. Naam. Imla'il faragh fi ma yali bi wad'il kalima al-munasabah min al-kalimat at-taliyah. Nah, ini mencocokkan ya, ada 6 kalimat, 6 kosakata dicocokkan dengan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Baik, tafadhal al-awwal. Al-hajaru thaqilun. Baik, al-hajaru thaqilun. Berarti tidak ada yang milih thaqil lagi. Nah, ba'dahu tani al-babu maftuhun. Terjemah pintu itu terbuka. Na'am, ba'dahu al-qamaru jamilun. al-qamaru jamilun. Bulan itu Indah. Ahsantum, barakallahu fikum. Ba'dahu al-rabi, ya kamu aja al-mindilu nih. Ar-rabi al-wariqu. al-waraqu. 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 Al-waraqu itu apa, Ustaz? Al-waraqu itu kertas, daun. Al-waraqu. Kira-kira apa kalau daun itu? Tadi fakilun sudah dipilih tadi. Fakilun udah. Nah. Berarti khafifun, kertas tipis. Kertas ringan. Nah, khafif didduhu thaqil. Khafif antonimnya thaqil. Ba'dahu khamis. Al-mindilu. Enggak, lihat di atasnya tuh. Jadi berarti sisa 2 pilihan itu. Ada sisa 2 pilihan.
Nah, Al-mindilu wasikhun. nah al-mindilu wasikhun. As-sadis Sadis al-labanu harun. al-labanu harun. Susu itu panas. Taib, nuwasil. At-tamrin ar-rabi' imla'il faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, diisi. Sekarang kebalikannya. Nah, bendanya atau orangnya. Nah, tafadhol. Ini di bawah, Ustaz. Nah, Kotakan ini. Bebas. Pilihannya di kotakan ini atau Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, iya. Iya, berarti antum buka-buka halaman sebelumnya berarti. Nah, bebas mengarang. Yang penting makul, masuk akal yang penting. Al-awwal Mudah ini, bersih. al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Ya. Oh. Makul Ustaz, makul, masih masuk akal. Masih masuk akal insyaallah. Sapu tangan itu Bersih. bersih. Baik, ba'dahu At-tsani al-qalamu maksur. al-qalamu maksur. At-tarjamah Karena itu itu rusak. Baik, ba'dahu As-salis baridun. Artinya al-labanu baridun. susu itu dingin. Nah, ba'dahu Al-masjidu qaribun. qaribun. Itu dekat. Ba'dahu Al-khamis ini jauh. Al-madrasatu ba'idun. Nah, kalau al-madrasatu berarti kalau al-madrasatu coba antum lanjutkan dulu coba. Al-madrasatu Ba'idun. al-madrasatu ba'idatun. Tapi kita belum masuk tuh. Ya, tapi kita belum masuk. Ya, jangan dulu deh. Jangan dulu. Biar sesuai dengan modul aja. Al-qamaru ba'idun. Ba'idun. Nah, Itu jauh. dan itu jauh. waqifun apa Ustaz? Berdiri. Diam berdiri. Al-mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Berdiri. Baik, ba'dahu ada yang masuk Ustaz? Belum. Belum masuk keluar. Ini belum itu as-sadis. La. As-sab'ah. As-sabi. As-sabi'. As-sabi. Jalisun. Duduk. Al-mudarrisu jalisun. La, al-mudarrisu qablah. Udah dipakai tadi al-mudarrisu. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Al-muhandisu jalisun. Tayyib. Ba'dahu As-samin. Al-baitu kabirun. al-baitu kabirun. Naam, at-tarjamah. Tayyib, ba'dahu At-tasi'. Al-mudarrisu qadimun. Guru itu lama. tayyib. Ba'dahu jadidun itu baru. Al-ashir. Al-ashir. Yang ke-10. Al-ashir al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Nah, al-kalimat al-jadidah. Mufrodat yang baru yang kita dapatkan pada bab ini. Allahu Akbar. Al-qamaru jadidun qadimun wasikhun nadhifun harun baridun saghirun kabirun maftuhun
maksurun, thaqilun, khafifun, jamilun, waqifun, wal akhir jalisun. Baridun apa tuh? Baridun dingin. Oh, Barid itu Sohirun tipis. dingin. Kecil ya, sohirun kecil. Saghirun kecil. Maftuh, Maftu terbuka. Ya, tapi kita sudah ngambil muglak, boleh antum tambahkan. Thaqilun berat. Nah, thaqilun berat, didduhu khafifun, diddu min thaqil. Kan kita keterangan atau sifat. Hmm. Ini apa? Al-kalimatu jadi Al kalimatu jadi datu sifat. Jadi dia kalau digabung dengan yang isimnya jadinya mubtada dan khabar. Oh enggak, Khabar ya. ini tidak. Ini hanya mubtada saja. Misalkan al-waraku khafifun. Al-waraku Al-waraku khafifun itu mubtada sama khobar. Karena yang satu pakai alif lam, yang satunya tidak, nakirohnya mengabarkan. Kan al-waraku khafifun. Daun itu kenapa? Kenapanya ini diisi dengan khobar. Khobarnya tadi khafif, tipis kan. Kecuali kalau misalnya al-waraku al-khafifu. Kalau al-waraku al-khafifu maka nanti terjemahnya kertas atau daun yang ringan itu, nah, tapi belum ada khobarnya nih. Nah, misalnya Ini jadi dia al-kalimat al-jadidah, kalau misalkan al-waraku khafifun berarti dia mubtada dan khobar, sahih. Tapi kalau misalnya yang al-kalimah al-jadidah, dia tidak ada khobarnya. Dia hanya sifat dan mausuf saja. Al-waraku itu kertas. Al-waraku. Kertas. Al-waraku kertas. Naam. Naktafi bihadza wa nasta'in wa nastaghfir billahi azza wa jalla. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nahnu sanabhath al-qamariyah wa asy-syamsiyah fi al-liqa al-qadim. Nah, fi al-liqa al-qadim, pada pertemuan yang akan datang. Bukan fil liqa al-qadim. Kalau fil liqa al-qadim berarti pertemuan yang lalu. Tapi kalau fil liqa al-qadim pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Nah, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah wal istighfar wa bid-du'a kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.